siyang 3 functional buttons po. May pocket dito both sides. Ayan. And meron din siyang dito, yung logo ng Burberry. Oh, yung, cute niya, pag ganon. Ayan, ang ganda. Ni 40 boss, kay 42 pwede. Ang ganda. Ayan, premium cotton poly ang fabric nito. For only 599 pesos lang. 589 wholesale. Ang code ko is mine Evan. Eme. Ganda Meron niya. din tayong Evan blush, other colors. Oh, wapin mo. Si Ma'am Rica, andyan pa. Ayan, Burberry dress. ni. Ang ganda. O, Evan Char. Yan. Evan. Troy. Sino? Troy. Evan Brown. Sige, suot ko mamaya, Mang Kathleen. Evan Syrup. Evan Gray. Ganda nito, Mi Burberry. Yes. Ayan. Evan White. Evan Red. Evan Blue. And Evan Black. Mi. 599, 589 wholesale. Ang ganda, Mi. Burberry na po. Ayan. Mi, kunin nyo to. Ang ganda niya. Napaka-social tingnan, Mi. Mi, nagpapa-flex ng Louis. Ito na lang po. Louis Brown. Louis Tan. Louis Cream. Louis White. Yung kanyang top, Mi, pa-asymmetrical cut siya, no? Then, yung meron siyang pa-gold buckle dito. Mga Mi, 40 boss and 36 waistline. Original BKK premium. Linen ng fabric po. 550, 540 po wholesale. Kunin nyo na to. Mga Mi, si Louis. Evan Eme. Oh, Evan Eme. One minor. Kunin niya na, Mi. Ayan. O, Mi, yung mga tigi-isa. O, ito, kay Monica, 540. Crumpled linen, gusot mayaman ng fabric, mga Mi. 40 boss, 36 waistline. 540 lang po, Monica White and Monica Blue. And then, kay Troy White, mga Mi, eyelet cords skirt, 720. And kay Aris Blue, cords skirt, 620, mga Mi. Mga tigi-isa na lang to, mga Mi. Kunin nyo na. Oo. Ayan. Oo nga, Mi. Ang gaganda ng mga Ito, natin. So din, dun sa dress natin, tig-isa na lang din, mga Mi. Layered eyelet dress, naka-double lining na. Meron siya, self-tie. Padded na din po, mga Mi, na Morgan Sky and Morgan Pale po, 590 pesos. Oo. Oh, ayan, ito, baka gusto nyo, Mi, ito yung pinang-partner ko kanina dun sa skirt natin. Ang ganda nito, 330 pesos lang to, 320 wholesale, Mi, ayan. Button down, functional lahat ng botones nito, Yes. 40 to 42 bus mi knitted, premium knitted ang fabric. Meron tayo Ruben White, Ruben Syrup, Ruben Char, Ruben Red, Ruben Gray, Ruben Cream, and Ruben Blue. 330, 320 wholesale. Ma'am Katrina, sold out na yung pinapasuot mo. Sayang. Nagdamay kasi sa PM. Yes. Tinanong niya. Gusto mo mag-darkan ka na. Oo nga. Meron pa naman tayong mga panited. Ay, eyelet. Oo, eto si Duncan. Padded din to, kay di na kayo mag-bra. Ayan yung kanyang top Mi. Pwede yung pang mix and match. Ano siya, smacking garter sa likod. Adjustable po yung kanyang strap. Naka-double lining na yan Mi. Ito yung kanyang pants. 720 din, mga Mi. 40-36 waistline. Duncan white. Duncan cream. Duncan black. And Duncan sky. Yung second mannequin Mi, Duncan blush po. Magkano pants sa mannequin? Ang alin po, Ma'am Bien? Mannequin 1,
204. Ma'am Bien. Ma'am Bien, yung suot ko, ayaw mo. Ang ganda nito. One minor na lang sa suot ko pa Burberry po. Ang ganda nito, Mi. Ayan. Ano siya? Polo dress, Mi. And meron siyang 3 functional buttons. Meron siyang collar. Ayan. 42 boss. Pwede, Mi. And may pocket to both sides. For only 599, 589 wholesale. Ang code kami is Mine Evan. Eme. First mannequin, sige po. Meron din tayong Evan blush. Other colors po. Evan char. Evan brown. Evan syrup. Evan gray. Evan white. Evan red. Evan blue. And Evan Black. Mi, ang ganda nito. 599 lang, 589 wholesale. Yung logo ng Burberry Mi is naka-embroid na yan. Ang ganda. Mi, first mannequin, Ma'am Bien. Reflex ko. Yung nasa mannequin, isa na lang po. Isa na lang to, Ma'am Bien. Ayan siya. Paano yan? RL inspired po. Ito siya. Kunin mo na yan, Ma'am Bien. Oo. RL inspired, ayan, naka-embroid po ang kanyang RL. Pati sa pants niya, Mi, naka-embroid din ang kanyang RL. 40 to 42 bust, 36 waist. Ayan, 740 pesos, 730 wholesale. Evan Syrup. Kay Ma'am Bien. Yun. Ayan, mine, Yael Gray. Yael Black. Yael Navy, Yael Choco, and yung kay Mannequin, Yael Cream. One minor na lang yon, Ma'am Bien. Pili ka na. Ano pang kulay yung feel ng Morgan? Ito po, Mi. Dagdagan nyo ni imamay nyo, mga Mi, para ma-avail yung pa-wholesale natin. Isa na lang din Ito ata siya, yun. green. Light Ayan, no? green. Ayan. Ayan, Mi. Ma'am Lizelle, kunin mo dalawa na. lang kay Morgan, Mi, 590, 580 wholesale. BKK dress, Mi, ayan, padded na. Padded na to, Mi. And ano siya, layered. Tapos, eyelet po, Mi. Self-tie, and meron siyang ribbon dito. Ayan, Morgan Sky, 590, 580 wholesale, and Morgan Pale. Ayan, Yael Navy and Yael, Eme. ha? Ay. Wala tayong cream. Oo, cream. Baby and cream. O, cream, Yours na. sold out. O, Mi, eto kay Lester. Good